بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لجميع المشاهدين ومتابعين قناة إيكونومي تشيرا الخاصة بتصحيح الامتحانات الجامعية تخصص اقتصاد. مرحبا بكم في la troisième partie ديال la correction un des examens de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à يتملل. قبل ما نبداو في la troisième partie بغيت نذكر المتتابعين ديالنا أن لاشين فيها مجموعة ديال لي زيكزامان كما كتشاهدوا قدامي دروكا. لاشين راه مازال جديدة، ان شاء الله بالدعم ديالكم وبلي جيم لي بارطاج ديالكم غترتقي لما هو افضل ان شاء الله. حنا اليوم بصدد تصحيح امتحان د لا كونتابيليتي اناليتيك سيسيون نورمال 2016 2017 اللي داز هادي 15 يوم باي تملل. لا troisième partie دوزنا لا بروميير بارتي درنا فيها ليكسبليكاسيون ديال لي زيتاب ديال لا برودكسيون ديال لي دو برودوي ديال لونتربريز سود كونسيرف، ودرنا لا دوزيام بارتي اللي بدينا فيها الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت اي لو كو داشا اي لانفونتير اي لو كو دو برودكسيون ديال لي كونسيرف دو طون. لا troisième بارتي نبداو ان شاء الله ب لانفونتير بيرمانون ديال لي كونسيرف دو طون، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو للكالكول دو برودكسيون ديال لويل دو بواسون ايتترا حتى نوصلوا للريزلتا اناليتيك ديال لي دو برودوي. نتمنى انكم تنتبهوا معايا وتهزوا لي زيكزامان قدامكم ان شاء الله باش تتبعوا معايا المراحل، وان شاء الله غادي تلقاو ليان ديال ليكزامان باش تتبعوا معنا الناس اللي ما كاينينش في هذه الجامعه ان شاء الله. قبل ما نبداو ان شاء الله في تصحيح الامتحان نذكركم ان شاء الله ان الارقام الهاتف اللي كتشاهدوها الان تحت ديال لا فيديو انها خاصه بي للتواصل معي ان شاء الله، ومعهم اون باج فيسبوك لتلقي رسائلكم ان شاء الله واستفساراتكم. نبداو على بركه الله. La réalisation de l'inventaire permanent des conserves de thon. Stock initial. Stock initial كانت فيه 12000 prix ديال 4,3. إلا مشينا l'inventaire permanent ديال les conserves de thon. Le calcul de montant. Les entrées هما la production اللي درنا la production ديال 320,000 de conserve de thon بان prix unitaire ديال 5,13. le montant اللي ديجا حسبناه 1,641,600. total stock initial plus les entrées. La méthode coût moyen unitaire pondéré. Voilà, le coût moyen unitaire pondéré. Le coût moyen unitaire pondéré est égal montant sur la quantité. 5,1. Les sorties ou les ventes. Les ventes, je vous les données. بنا 3,220 cartons. 200 boîtes de conserve. C'est-à-dire que le carton fait 100. C'est-à-dire multiplié par 100 باش نعرفوا شحال من بواط خرجت من ستوك. خرجت 322,000 boîtes. Un prix unitaire ديال 5,1. La quantité toujours fois le prix unitaire. Stock final total moins les sorties. Prix unitaire toujours 5,1. Montant des stock final total moins les sorties. Total les sorties plus stock final. Sortie plus stock final. خرجنا le coût moyen unitaire pondéré 5,1. Voilà. La deuxième étape بعد la réalisation ديال l'inventaire permanente ديال le temps اللي هو le calcul du coût de production de l'huile de poisson. L'huile de poisson. Le coût de la graisse de thon. فاش خرجوا les filets de thon et la graisse de thon عرفنا la valeur باش خرج la graisse de thon هي 5% ديال le coût de sortie اللي هو 38700. Ou bien les charges directes de production. Pour les bouteilles vides 7500
un prix de 0,5. Fin جبنا 0,5 غادي نمشيو les états de mouvement et les stocks des emballages. في les bouteilles vides قلنا les achats كان 8000 à 0,5 dirham la bouteille et les consommations 7500 bouteilles fois 0,5. Main d'œuvre atelier 3 qui a 250 heures d'un prix de 13,6. Le montant à quantité toujours fois le prix. Les charges indirectes de l'atelier 3. Il a un tableau de répartition des charges indirectes. غادي نلقاو انهم عطاونا 500 heures machine. Et le coût unité d'œuvre غادي نمشيو للطابلو de répartition des charges indirectes اللي لقينا في الاول ديال l'examen اللي هو 35,80 est égal 500 fois 35,80. درنا la production ديال 7500 bouteilles d'huile de poisson. باش نعرفوا le coût de production ديال chaque litre d'huile de poisson. Il se fait أنا نجمعوا les montants total sur la quantité, c'est-à-dire كل bouteille d'un litre كتقام علينا ب 8.5. نجيو le coût de revient d'huile de poisson ou bien نحسبوا هو les conserves de thon. Les conserves de thon, quel le coût de production de thon et les cartons vides ont des charges directes et les charges indirectes ont distribution. Maintenant نشوفوا la quantité vendue اللي نديروا le coût de revient ديالها. حنا شحال البيع درنا البيع ل 322,000 بان prix unitaire ديال 5,1. منين جبنا هادي فوالا نمشيو للكونسوماسيون هيا يسورتي هما لي فونت 322 conserve de thon. Pour les cartons vides احتاجينا 3220 حيت قلنا كل كارتونه فيها 100 بوتي. الا مشينا لي دوني عاوتاني ديال لي كارتون نلقاو ان لو بري 1,75. distribution حنا شنو قلنا في distribution قالك سون دي غان دو chiffre d'affaires. حنا بعنا 3220 cartons un prix ديال 1150 dirhams le carton divisé sur 100 عطينا 37,030. بانكو ديال نمشيو نوريكم منين جبناه من tableau de répartition des charges indirectes في section d'approvisionnement de 1,50. Le voilà. Le montant, la quantité fois le prix unitaire. Donne la production de 3220 cartons. Ben coût total d'IL 1,740,410. Le coût de revient d'IL chaque carton 540,5. Voilà le coût de revient d'IL de conserve de thon. Le coût de revient de huile de poisson. بنفس الطريقة إن شاء الله غادي نخدموه. Voilà le coût de revient de huile de poisson. Fait les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, quel est le coût de production de huile de poisson et les bouteilles utilisées. Et les charges indirectes, fait distribution. حنا درنا la production 7500 mais les ventes درنا 7000 bouteilles. ديما le coût de revient كنحسبوا على la quantité vendue. بشحال تقامت علينا هاد 7000 bouteilles 7000 litres. Voilà من هنا
ب8.5 égale 7000 fois 8,5. Les bouteilles قلنا دنا la production ديال le vent ديال 7000 litres ou les bouteilles قلنا كل bouteille فيها 1 litre, c'est-à-dire le nombre de bouteilles c'est le nombre des litres. 7000 litres, 7000 bouteilles de 0,5. Les données là جبناهم من le mouvement ديال les stocks d'emballage. 7000 fois 0,5. Distribution درنا الفونت ديال 7000 بان prix unitaire ديال 150 dirhams le litre sur 100. حيت قال لك في les charges indirectes 100 dirhams de chiffre d'affaires. 10500 ben coût ديال sur les charges indirectes tableau de répartition 2,5 est égal 10500 fois 2,5. Total ديال les montants la quantité est de 7000 bouteilles. Le coût de revient de chaque bouteille est égal à 12,75. بعد ما سالينا le coût de revient نمشيو les résultats analytiques. Les résultats analytiques font le coût de revient et le chiffre d'affaires pour les deux produits. Le produit huile de poisson et les conserves de thon. Chiffre d'affaires ديال l'huile de poisson كنديرو 7000 bouteilles de 1 litre. Ben prix il y a 150 dirhams, c'est-à-dire 7000 fois 150. Et le coût de revient il y a 7000 et de 12,75. 7000 fois 12,8. La différence pour obtenir le résultat. Le résultat global est 960 750. La quantité 7000. Le résultat de chaque lettre vendue est de 137,3. Pour le chiffre d'affaires ديال les poissons كنديروا الفون ديال 3220 بان prix unitaire ديال 1150 dirhams le carton. La quantité fois le prix ou le chiffre d'affaires de 3703 et le coût de revient ديال 3220 cartons هو اللي لقينا في le coût de revient 540,5 et le coût total égal à 1 740 410. Le résultat global des cartons vendus 1 962 580. Résultat unitaire et 609,50. Résultat unitaire. Bon, سالينا la troisième partie ديال هذا l'examen. نتمنى انكم تستافدوا في هذه الفيديو. ان شاء الله تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم ويستافدوا الناس اللي جايين ان شاء الله من بعد. اسال الله العظيم ان يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله. Audio Jungle.